sumusunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Куда не говорит уголок, именно все ошлю. Ora говорите, что за куча правда да нема никога. Просто sve ne jebo. Da se sjećate, materna viđa, govna kupijske flaše, jer... Svoju pičku da mi jebo, jer smijem ti da da povinu. Признай, невjerniče jedan! Priznaj! Priznaj! Za onu drugu polovinu ćeš umirati s... Nevjerniče jedan! Priznaj! Priznaj!